अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सजा देने लगी हैं। अब यहाँ पर आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल जिनका काम है आपको बचाना, वो आपको मारने पे, आपका कत्ल करने पे उतारू हो जाते हैं। यहाँ पर नूह में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक एक साथ 50 बुलडोजर मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंची तो लगा कि ऊपर से कोई हवाई हमला हुआ है। बटला हाउस एनकाउंटर की रिपोर्टिंग से हटा दिया गया। तब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे और हिंदुस्तान के सबसे सेक्युलर न्यूज रूम में मैंने बदतरीन कम्युनलिज्म सहा है। कहा कि आप मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं, न जाने क्यों। अब मैं इसे ताज की तरह पहनती हूँ। इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल देन यू आर ऑन द मेन्यू। एक ऐसा दौर है जो इलेक्टेड डिक्टेटर्स का दौर है। ऐसे दौर में, इलेक्टेड डिक्टेटर्स के दौर में, जहां आपके लिए नहीं आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। क्या भारत, इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा? क्या संविधान बदला जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर जो कानून आ रहा है वो होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा? या इसके अलावा विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा? यानी किसी भी तरीके से कोई ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश नहीं है। बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई, क्योंकि जिस तरह का जर्नलिज्म मैं कर रही हूँ पिछले कई सालों में, और खासकर इस साल में, हम अक्सर जिक्र कर रहे हैं कि मुसलमान एक सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिक्र कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में किस तरीके से एक स्लो जेनोसाइड, एक तरह का नरसंहार चल रहा है, एक तरह की इकोनॉमिक अपार्थाइड। यहाँ पर इतनी मुश्किल है कि अब स्कूलों में टीचर्स बच्चों को उनका मजहब देखकर सजा देने लगी हैं। अब यहाँ पर आपको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की कांस्टेबल जिनका काम है आपको बचाना, वो आपको मारने पे, आपका कत्ल करने पे उतारू हो जाते हैं। यहाँ पर नूह में मैं गई, मुझे बताया गया कि एक एक साथ 50 बुलडोजर मुसलमानों के घर, दुकान और उनके होटल तबाह कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंची तो लगा कि ऊपर से कोई हवाई हमला हुआ है। कई मीटर तक लगातार मेरी कार चलती रही और लगा कि कोई हवाई हमला हुआ है। सब कुछ नेस्त नाबूद हो गया था। ऐसे वक्त में, जबकि ये पता नहीं कि आप सुबह दफ्तर के लिए निकले हैं, स्कूल के लिए निकले हैं, कॉलेज के लिए निकले हैं, शाम को आप सही सलामत घर लौटेंगे या नहीं। मेरे जैसे जर्नलिस्ट जो सिर्फ एक ट्वीट, एक खबर या एक तकरीर से दूर है बस जेल जाने के, जो तारीख है उसने बहुत बुरे दौर देखे हैं, इससे भी ज्यादा बुरे दौर देखे हैं। और वो दौर गुजर गया, ये दौर भी गुजर जाएगा। जब आप पन्ने पलटते हैं तो बहुत सारे स्याह पन्ने नजर आते हैं। इस किताब के जरिए भी मैंने देखा कि इस किताब में भी इससे ज्यादा स्याह वक्त आया है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, मुसलमानों के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और खासकर ऐसे दौर में, अभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करके आई हूँ यहाँ आने से ठीक पहले, और मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि कैसे इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक मिस्ट्री बना दी है, एक रहस्य बना दिया है, जिसमें कभी कुछ पता नहीं चलता कि सेशन जो है वो 5 दिन का अनाउंस कर दिया गया। अब लोग कयास लगा रहे हैं बैठे हुए कि क्या भारत, इंडिया का नाम भारत बदला जाएगा? क्या संविधान बदला जाएगा? क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर जो कानून आ रहा है वो होगा? क्या वन नेशन वन इलेक्शन होगा? या इसके अलावा विमेंस रिजर्वेशन बिल आएगा? यानी किसी भी तरीके से कोई ट्रांसपेरेंसी की गुंजाइश नहीं है। एक ऐसा दौर है जो इलेक्टेड डिक्टेटर्स का दौर है। ऐसे दौर में, इलेक्टेड डिक्टेटर्स के दौर में, जहां आपके लिए नहीं आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही है। एक पॉलिटिशियन को वोट, सबसे ज्यादा वोट और सपोर्ट तब मिलता है जब वो माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं करता। कितना ज्यादा वो माइनॉरिटीज के बीच अनपॉपुलर है, गैर मकबूल है, कितना जुल्म उठा सकता है, कितनी नफरत भरी बातें वो कर सकता है, कितना पोटेंशियल है उसके अंदर खून खराबे का, इसकी बुनियाद पर आज वोट डाले जा रहे हैं। और ऐसे वक्त में ये बात कर रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसमें कई बहस के मौजू हैं, मैं कुछ रोशनी जल्दी से मीडिया पर भी डालूंगी, उस बारे में मैं ज्यादा जानती हूँ। इसमें खासकर जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से मुसलमान अपना रिप्रेजेंटेशन मांगे। बात हो रही है कि क्या मुसलमान अपनी पार्टी बनाएं, बात हो रही है क्या मुसलमान जो सेक्युलर पार्टी हैं उनमें अपनी जायज जो हिस्सेदारी है उसकी डिमांड करें, उसकी मांग करें। बात यह भी हो रही है कि क्या मुसलमान एक प्रेशर ग्रुप की तरह सियासत से बाहर बैठकर एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें, क्योंकि ये वो वक्त नहीं है, ये सही वक्त नहीं है जब आप इलेक्शन लड़ें, क्योंकि आपका चेहरा देखकर वोट इधर तो कम पड़ते हैं और उधर ज्यादा पड़ते हैं। आपको दिखाकर पोलराइज किया जाता है वोटर को।
تو ایسے وقت میں بہت سارے یہ آپشنس ہیں. مجھے لگتا ہے کوئی ایک ایسا فارمولا نہیں ہے جو پورے ملک پر لاگو ہوتا ہو. ہر اسٹیٹ کی اپنی لوکل ریالٹیز ہیں. کہیں پر مسلم پولیٹیکل پارٹی ٹھیک ہے, کہیں پر سیکولر پارٹی کے اندر حصے داری ٹھیک ہے, کہیں پر ہو سکتا ہے الیکشن نہ لڑنا ٹھیک ہو, کہیں ہو سکتا ہے ایک طرح کی زبان بولنا ٹھیک ہو, کہیں دوسری طرح کی زبان بولنا ٹھیک ہو. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے, اور اس میں ایک طرح کی اسٹریٹجی, ایک طرح کی حکمت عملی ہو. بہت کچھ ایسا ہے جو خلاف ہوا ہے, لیکن بہت کچھ ایسا ہے جو اب بھی فیور میں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جو نفرت کی آوازیں ہیں, جو تشدد کی اور وائلنس کی آوازیں ہیں, وہ اتنی زور سے بول رہی ہیں, ان کی آواز اتنی زیادہ تیز ہے کہ جو اس میں امن کی آوازیں ہیں, جو ایکتا کی آوازیں ہیں, وہ سنائی کم دیتی ہیں. اب یہاں پر بات آ رہی ہے, ایک مثال میں سن رہی تھی, آپ سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں کہ if you are not on the table then you are on the menu. اس کا مطلب یہ ہے یعنی اگر آپ ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں ہیں, if you are not on the table then you are on the menu. تو اس بات کو میں بہت ہی اہم ہے سمجھنا. لیکن ایک جرنلسٹ ہونے کے ناطے, اور یسرا نے کہا ایک مسلم جرنلسٹ ہونے کے ناطے, یہ بھی آپ دیکھیے الگ الگ طرح کی پہچانیں ملی ہیں اس دور میں. پہلے مجھے بہت سارے لوگ آ کے سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں آپ تو صرف مسلمانوں کی جرنلسٹ ہیں, آپ تو صرف مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہیں, آپ تو صرف ان کے لیے رپورٹنگ کرتی ہیں. پہلے جب مجھ سے کوئی ایسا کہتا تھا تو مجھے بڑا برا لگتا تھا, کیونکہ میں نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں ایک طبقے کی جرنلسٹ ہوں. میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ میں سوشل جسٹس اورینٹڈ جرنلسٹ ہوں, جہاں بات آتی ہے کمزور طبقوں کی, چاہے وہ مسلمان ہوں, دلت ہوں, آدیواسی ہوں, کسان ہوں, مزدور ہوں. میں نے ابھی سب سے پہلے یہاں عورتوں کا مسئلہ اٹھایا. میں ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ میں سوشل جسٹس اورینٹڈ, فریڈم اورینٹڈ جرنلسٹ ہوں, رائٹس اورینٹڈ جرنلسٹ ہوں. لیکن اب کچھ دنوں سے لگنے لگا کہ اچھا لگنے لگا جب کسی نے کہا کہ آپ مسلم جرنلسٹ ہیں. نہ جانے کیوں اب میں اسے ایک تاج کی طرح پہنتی ہوں. اور اس کی ایک وجہ ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے دور میں جہاں 20 کروڑ لوگوں کی آواز اس طرح دبائی جا رہی ہو کہ جوتا ان کی گردن پہ رکھا ہو, ایسے دور میں 20 کروڑ نہیں, 20 لاکھ یا 2 لاکھ لوگوں کی آواز, ان کی تکلیف, ان کے خواب, ان کی امیدیں, ان کی زندگی, اگر میں انہیں ذرا سی بھی آواز دے پاتی ہوں تو میرا جرنلزم, میری صحافت کارگر ہے. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر آپ مجھے مسلم جرنلسٹ کریں. میں پیدا ہوئی ہوں مسلم گھر میں اپنے کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہوں ایز اے مسلم. لیکن مجھے لگا کہ شاید ایک باکس میں باندھنے کی ایک کوشش ہے, اور ایک طرح سے مجھے میری جو ایک امیڈیٹ آئیڈینٹی ہے, اور خاص کر ایسے بہت سارے موقع رہے. میں نے ہندوستان کے سب سے سیکولر نیوز روم میں بھی کام کیا ہے, اور ہندوستان کے سب سے سیکولر نیوز روم میں نے بدترین کمیونلزم سہا ہے. تو صرف فرق اتنا ہوا ہے کہ اس دور میں کمیونلزم کو برا مانا جاتا تھا, تھوڑا ڈھک کے چھپا کے کمیونلزم کیا جاتا تھا. نریندر مودی نے آ کے اسی کمیونلزم کو فیشنیبل بنا دیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کمیونلزم نہیں تھا. میں نے ہندوستان کے سب سے سیکولر نیوز روم میں اپنے لیے طرح طرح کی چیزیں کہیں, سنی اور سہی. میں نے یہ بھی سنا کہ ہندوستان پاکستان کا میچ ہو رہا ہے, اور اتفاق سے میں نے ہرے رنگ کا جیکٹ پہن لیا تو کہا کہ آر یو چیئرنگ فار پاکستان. میں نے یہ بھی سنا کہ جب میں بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کور کرنے گئی اور میں نے وہ لڑکے جو مارے گئے, اور اس سے پہلے کہ کسی کورٹ نے انہیں یہ ثابت کیا, یہ ڈکلیئر کیا کہ یہ ٹیررسٹ ہے نہیں, میں نے کہا کہ بھی مسلم یوا یہاں پر رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا ہوا. میں نے صرف ان کو ٹیررسٹ نہیں کہا, جو کہ مجھے جو دستور ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک مسلم لڑکا آپ کو ملے جس کو پولیس انکاؤنٹر کر رہی ہے تو آپ سیدھے اسے کہیے کہ ٹیررسٹ ہے. اس سے پہلے کہ کورٹ کیا کہتی ہے, کیس کیا ہے, مقدمہ کیا چل رہا ہے, وکیلوں نے کیا جرح کی, وہ سب کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے آپ کو کہنا ہے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں. اگلے ہی دن مجھے بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر کی رپورٹنگ سے ہٹا دیا گیا. تب نریندر مودی پرائم منسٹر نہیں تھے. تو وہ دور بھی دیکھا ہے, تاریخ نے دیکھا ہے, میں نے دیکھا ہے, سہا ہے. صرف اب فرق یہ ہو گیا ہے کہ پہلے پھر بھی اس تمام کمیونل حالات میں بھی تھوڑی جگہ ہوتی تھی. آپ کو کوئی بلیٹن کا سلاٹ دے دیا جاتا تھا, کوئی رپورٹنگ بیٹ مل جاتی تھی.
आज मैं सोचती हूँ कि इन तमाम जो दरबारी मीडिया चैनल्स में जो रिपोर्टर्स और एंकर्स अधिकतर बच्चे भी हैं जो काम भी करते हैं, उनमें से आप बहुतों को जानते हैं कि वो किन की आवाज बने हुए हैं। अभी भी देखा आपने उनमें से कई को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बर्थडे की मुबारकबाद दे रहे थे। इसके अलावा मैं फील कर रही थी उन तमाम लोगों के लिए, शायद आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा, और आज मैं सोच रही थी आपसे ये भी बताऊं कि आप सोचिए उन तमाम लोगों के बारे में, उन प्रोड्यूसर्स के बारे में, कॉपी राइटर्स के बारे में, उन वीडियो एडिटर्स के बारे में जो मुसलमान हैं और उन टीवी प्रोग्राम्स में अंदर खाने काम करते हैं, उन टीवी प्रोग्राम्स को बना रहे हैं जो मुसलमानों के जेनोसाइड के लिए एडवोकेट करते हैं। आप उनको जानते नहीं हैं, उनका चेहरा टीवी पे नहीं आता, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अखबारों में, टीवी में काम कर रहे हैं, जो कम्युनल प्रोग्राम्स के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं। वो अपने ही कत्ल की कहानियों को लिख रहे हैं,